is life? I hope everything is okay with you. Today we are going to talk about expressing intention. In this session, I will tell you about what is expressing intention, how to respond, and so on. And to know more about that, let's join my class. Hi everyone. How is life? I hope everything is okay with you. Today we are going to talk about expressing intention. What are you going to do today? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai expressing intention atau ungkapan yang menyatakan niat atau rencana. Before we learn about that, I will tell you about the learning objective. Sebelum mempelajari tentang topik ini, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengenali struktur will dan be going to dan mengidentifikasi penggunaan would like to dalam kalimat yang menyatakan niat dengan tulus. Yang kedua, siswa dapat membandingkan penggunaan will dan be going to sesuai konteksnya dengan rajin dan giat. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan fungsi sosial teks ungkapan menyatakan niat dan rencana dalam berbagai konteks. Look at this picture. Do you know these places? Coba lihat gambar ini. Apakah kamu tahu tempat-tempat ini? I'm so sure that you know these places because it is located in our district. Ini terletak di daerah kita, bukan? Okay, by looking this picture, what are you going to do after looking this picture? Dengan melihat gambar ini, apa yang akan kamu lakukan? These pictures are beautiful. Okay? Nah, setelah melihat gambar ini ada niat-niat kamu. Ada rencana-rencana kamu. Kamu akan berencana untuk pergi ke tempat ini. The first picture is in Brastagi. You know that? It is the fruit market. Ini adalah pasar buah. And the second picture, do you know what is it? Gambar kedua, it is Lumbini Park. Ini adalah Taman Lumbini. Okay, next. What is expressing intention? Apa itu expressing intention? Expressing intention means words or sentence to state our plans or something that we intended to do in the future. Something that you want and plan to do. Kata-kata atau kalimat yang kita gunakan untuk menjelaskan rencana atau sesuatu yang kita hendak lakukan di masa yang akan datang. Atau sesuatu yang kamu ingin lakukan dan rencanakan. Okay. Here, the expression of asking about plans and expressing plans. You can see there are some expression here. Asking about plans. What are you going to do? What will you do in 5 minutes? What would you like to do during your long holiday? Do you have any plans for this weekend? What do you intend to do next? Is it your intention to go home early? Menanyakan rencana atau niat
Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan dalam 5 menit? Apa yang akan kamu lakukan atau yang ingin kamu lakukan selama libur panjangmu? Apakah kamu punya rencana akhir pekan ini? Apa yang kamu ingin atau niatkan setelah ini? Apakah maksudmu untuk pulang lebih cepat, lebih awal? And the expressing plans, mengungkapkan rencana atau niat. We would like to discuss it. He will come tonight. My mother is going to cook. I'm planning to buy a dress. I will make an effort to meet him. I'm thinking of climbing a mountain. I reckon I will write a novel. I have every intention of gardening. I fully intended to help her. Kita atau kami ingin mendiskusikannya. Dia akan datang malam ini. Ibuku akan memasak. Aku berencana untuk membeli sebuah pakaian, sebuah gaun. Aku akan membuat usaha untuk bertemu dia. Aku memikirkan untuk mendaki gunung. Aku berusaha atau aku mengusahakan akan menulis sebuah novel. Aku punya banyak tujuan aku punya banyak maksud untuk berkebun dan aku sepenuhnya bermaksud untuk membantu dia. When you express the intention, we can use be going to and would like to. Ketika kita menyatakan maksud, kita bisa menggunakan be going to dan would like to. Let's see. The first is be going to. Mari kita lihat. Yang pertama adalah be going to. Aktivitas yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang yang sudah direncanakan sebelumnya. Be going to ini juga memiliki kesamaan dengan will atau shall pada simple future tense. Okay, and then look at the pattern. Mari kita lihat pola kalimatnya. The pattern of be going to is subject plus to be plus going to plus verb one. Jadi pada kalimat expressing of intention menggunakan be going to itu adalah diawali dengan subject, kemudian diikuti oleh to be, diikuti oleh going to, dan diikuti oleh verb one. For example, the first is Adit is going to go fishing tomorrow. Adit akan pergi memancing besok. The second, the negative form, Adit is not going to go fishing tomorrow. Adit tidak akan pergi memancing besok. The third or interrogative form, is Adi going to go fishing tomorrow? Apakah Adi atau akankah Adi pergi memancing besok? Yes, he is, or no, he is not. Pay attention to the subject and to be. Coba perhatikan pada subject dan to be. If the subject is he or she or it, you use to be is. Kalau subjeknya he, she, it yang merupakan orang ketiga tunggal, itu to be-nya adalah is. If the subject I, to be-nya am. And if the subject you, we, and they, to be-nya are. Okay. The second is would like to. Yang kedua adalah penggunaan would like to dalam menyatakan niat atau rencana. To express something what you want. Kegunaan would like to untuk menyatakan sesuatu yang ingin kamu lakukan. Oke, look at the pattern. Mari kita lihat pola kalimatnya. The pattern is subject plus would like to plus verb one. Pola kalimatnya adalah subjek diikuti oleh would like to, kemudian diikuti oleh verb one. For example, Mother would like to prepare a party next week. Ibu ingin mempersiapkan sebuah pesta minggu depan.
The negative form, mother would not like to prepare a party next week. Bentuk negatifnya, ibu tidak ingin atau tidak mau mempersiapkan pesta minggu depan. The interrogative form, would mother like to prepare a party next week? Apakah ibu ingin mempersiapkan pesta minggu depan? Look at the example. It is a dialogue between Ade and Queen. Hi Queen. Hi Ade. Do you already have any plan for this holiday? Not really. How about you? I am planning to spend my holiday at my hometown. Your hometown? Where is it? Bukit Tinggi. I miss my hometown so much. It has been 3 years since the last time I visit my hometown. Okay, in this dialogue, you can see that there is the expression of intention here. What is it? Dalam dialog ini ada ungkapan menyatakan niat atau rencana. Apakah kamu sudah menemukannya? Yes. I'm planning to spend my holiday at my hometown. Itu adalah ungkapan dari menyatakan niat atau rencana atau ekspresi intention. How about asking for plans? Bagaimana tentang menanyakan rencana? Apakah ada ungkapannya dalam dialog ini? Yes. Do you already have any plan for this holiday? Nah, kalimat atau ungkapan do you already have any plan for this holiday? It is the expression of asking for plans. Ini adalah ungkapan untuk menyatakan atau menanyakan rencana. Okay? And the second example, look at this dialogue. What are you doing, Theo? Nothing. I'm just listening to music. Have you heard that Buddhi's house was on fire? Yes, I have. Don't you want to help him? I thought you two quite close. I intended to help him, but he said that he is fine and he doesn't need my help. He really said that? Yes, he did. Maybe he got emotional and said that to you. Just let him alone for now. Yes, I know. Okay, have you found the expression of intention here? Yes, I'm sure that you have found that. Yeah, I intended to help him. That's the expression of intention. Saya bermaksud membantu dia. Itu adalah ungkapan menyatakan niat atau rencana. Okay? And I think it's enough for you today. I hope you will understand about this topic, and I will give you the exercise or the task or the assignment on Google Classroom, and I hope you will enjoy to do the task or the assignment. And then, thank you for attention. Till then. Loved by you.